ala ka naño na ba do ko idada ka kana fo ni ya fo nu bora kalma una fele tigi kama Allahu akbar Allahu akbar nga o mu bale fele la o mu bale ala o mu bale ala ma fo nga o mu bale ala voilà Allahu akbar o kuma na sa naam o ye isu ko ni juya awa foka fa nege ka bo fa bolo fo ba soro ku ba ko sobe ba soro katana ye kelen ka tana kungo kono naam o ye ñogoñe o te ñogoñe hera may sa de hera tala Allahu akbar o ye min fo anga Yusuf fa Allahu akbar o kuma na doka ya kana fa ay fele wara ñini min te faali faali ko na ayo bola ko bola ayo bola kana fa Allahu akbar ala ko ta ta fili kolongo no ube na ko o taro ko sobe Allahu akbar o ya fili kolongo no utara uka bagan ko la nuka fe utaro je fere ke Allahu akbar tellement a juya min kumbe o nina kasi hake mina hasidiya ka jugunde ala kan kishi abe hine gen ka bo wala pew ka hada madiyan re fana gen ka bo ila sobe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un donc o konna na ala ka latihu na'am wallahu ghalibun ala amri Allahu akbar o fana konna na nabillahi ibrahim temena misra kele minna ni awa muso dirama yeno no hajar yi o misra ka kelew olu le nana temetuguni o yoro yusuf be kolombe kono o siran fe Allahu akbar olu o sere nana minge ka teme yenfe olu jigene olu yuga ciden ka taa jita jinyinu ye parce que kolon yoro donembe tagama kelaw be kolon yoro do ba yoro do Allahu akbar ay ta awa jido takanaye o tara minge e juru do kolon gono isu yidlo juru la Allahu akbar alayhi salam alayhi salatu wassalam dem sen fitini kolon jita la na ko akam bete fala de ale gon be ga sama ja bete jita kono hadamade ala kan nabi nyime de ba kono ala jo nyime de ba kono aya bomi nge fem folo hada bushra ala ya bushra hada gulam do ya filiku kodon do ni sojalen ya bo wallahi Allahu akbar yayi nunum banala ni min ta do ata fado ata bado ata boyoro do onanata aka kuma folo gare munye tare ani sojara de kosobe ani hadamaden soro Allahu akbar yaro ko tegelende ñunu yalla ka ala yere ka kode ni ala yere ka kode ni mana ale ya bominge pa ubulo to nana minu ya fili kolongo no unana kira chugo de an ga jondi do anga jondo amba fika firere umunyi ninga munyase kolongo ay Allahu akbar ugo mbefe dron yusu ko ni ngata ka boy aka yambla dron aka bowlu fa akoro na fere ufama Allahu akbar o kumana mislaka nyasa ya firama Allah ina fala kwana ba fanjo na halu maso mo bere nyana thamanin bakhs darahima ma'duda wallahi o hal so nyana nyana wa kanu fihi min az-zahidin ne kabakoy ni ala ka don ga fo be ka yusu bla ala bina keminye ulu yere de be ko siran no ya kosobe akbar yaro ni fana jarabe de ni jarabu gele man baye ala ka chide o ya fere ko jondo ka fili kolongo no ka tla ka bo ka fere ko jondo nabiyullah ashifana ka dogo asika dogo wala sheikhana au ma ga jarabu foyere ayyo afena ba mun soro au ma ga fem foyere na nya yere la jante foye kanunu ga ma bayal laje kan ga jarabi fitini laje ulu ga jarabi bakoro au ma ga foye ay Allahu akbar ni yesu soro alayhi salam Allahu akbar ko jondo o ma do ga tla ka fere ka tla ka songo fana jashi
kayira ka fo hal nu kun sonna juruma o kun be songa di ummadi ka soro tu don kosobe yala sa kata ka boy ndoro nga tali inde heraja alaka ko tewa alaka ko do alaka ko do la jarabilu do abi alaka joni mom be soro kosobe Allahu akbar sheikhana yani gateme ni yoro yin naam est-ce que hasidi mo anga yere lafiya wa ati lafiya Sheikh Usman hasidi ni ala ye min da min kama ala b'a da kɛnɛ ka de wa bɛ kɛ bɛɲɛna hasidi b'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o t'a bali o b'a ɲɛ ka taa fɛ a sɔn tɛna pɛrɛ a kɔnɔ bon i y'a dɔn hasidi ye min ye Allahu akbar maa min ko i bɛ ala ka latigɛ yɛlɛma e bɛ lafiya wa aya badali e tɛ lafiya i wo et puis hakili fana bɛ gɛrɛn de n'ala ma far'i kan a bɛ pɛrɛn yɛrɛ o e mɔgɔ caman bɛ sa ou bien mɔgɔ caman ka tasuma a bɛ hasida de Allahu akbar Allahu akbar a bɛ mɔgɔ mɔgɔ na i tɛ lafiya ala kan kisi koyi kamini walanda in daminɛ na y'a fɛn fɛn fɔ ka daminɛ Ibrahim alayhi salam kana ani faamaw cɛ kana se Yusuf ma i bɛna min fɔ halisa Musa yɛrɛ ka kibaruyaw la ala maa si dɔgɔ minnu bɛ ka ko in kɛlɛ u bɛ balo la a bɛ ka k'u ɲɛna wa u bɛ ka kɛlɛ fana nka a bɛ ka ɲɛ ka taa fɛ ko hali an yɛrɛ fɛ bi hali bi an yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la ni ala ye min da min kama maa tɛ se k'o bali o la bɛɛ k'an yɛrɛ lafiya n'an sɔnna ni ala ka latigɛ ye an bɛ lafiya mais hadamadenw de ma sɔn ala ka latigɛ ma o de la an sɛgɛnna o de b'an sɛgɛn latigɛ in dun bɛ kɛ fana a bɛ kɛ foyi tɛ se k'a bali ala k'an ka limanaw ji ya rabbi amin ala k'an kisi hasidiya bana ma ya rabbi amin Yusuf alayhi salam ale ka lajarabili daminɛ na kabini a fitinin Allahu akbar o kuma na Yusuf alayhi salam u y'a feere Misira sɔngɔ jasilen na wallahi u bannen kun b'a la kosɛbɛ Yusuf yɛrɛ kɔni nɛgɛ kisɛ kelen hali a tɔmɔ ɲɔgɔn na a kun tɛ a faden ninnu na a kun t'o la hali a tɔmɔ ɲɔgɔn na kanu o kun t'u yɔrɔ ka ɲɛsin Yusuf ma k'a sɔrɔ a ka fisa n'u bɛɛ ye Allahu akbar i ye min fɔ ala ka ko foyi tɛ se k'a bali foyi t'a bali ala b'a fɔ an ye min y'a san Misira wa k'ale sarahu min Misira limra'atihi akrimi mathwaha i ka ere ka nin filɛ Allahu akbar o kɔrɔ ye mun ye Sheikhana ninnu y'a fili kɔlɔn kɔnɔ u bɛ fɛ k'a éliminer ka ta tiɲɛ pewu kosɛbɛ ka tila ka na feere sɔngɔ jasilen na min y'a san min y'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ fɔlɔ o ko tare o nisɔndiyara n'a ye k'a kunbɛn min fana yɛrɛ y'a san ka taa n'a ye a ka denba la n'o ye Misirakaw ye o selen o ye kuma fɔlɔfɔlɔ min fɔ a ka denbaya ye a muso ye nin bonya dɛ akrimi mathwaha Allahu akbar a bonya ni mathwa a ka finiko a ka baloko a ka dayɔrɔko fɛn o fɛn dala ko don Misira an y'a fɔ cogo min diɲɛ de bɛ Misira o don na a ka besoin bɛɛ lajɛlen o de ye mathwa in ye se dun b'u ye a dɔn Misira jamana kan Allahu akbar ka tila ka mun fɔ asa ko tɛ ten dɛ nin bɛ cogo min na tuma dɔ nin b'a nafa dɛ muso asa an yanfa'ana Allahu akbar aw nattakhidahu walada Allahu akbar ala ka kow nato don kosɛbɛ ka bɔ nin sɛgɛn in na ka na k'a sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw bɛ dɔgɔya o yɔrɔ in na de k'a kan n'i sanna komi jɔn e bɛna bila baara de la ayiwa i ka ko foyi tɛ ɲɛnabɔ nka i nana bila bonya la ka tila ka yamaruyali kɛ ko i ka bonya kosɛbɛ setigi min y'i san o de k'a fɔ a muso ye awa ni a bonya dɛ a bonya Allahu akbar fɛn o fɛn n'a bɛ lahi o la o kɛnɛ fɛrɛ a ye tuma dɔ la nin bɛna nafa dɛ o i ye nin ka firasa ye a ka somi kabako dɔn dɛ non kabako dɔn nin y'a dɔn k'a fɔ nin nin mana kɛ hali jɔn min ye nin tɛ jɔn gansan ye o tuma na kuma dɔ la nin bɛna nafa dɛ ou bien an n'a k'an den yɛrɛ ye an n'a minɛ k'a kɛ an den ye aw nattakhidahu walada Allahu akbar
alhamdulillah fa inna ma'al usri yusra ala nana ni nɔgɔya gɛlɛya kɔfɛ kosɛbɛ Allahu akbar donc ala jɔnɲumanbaw naam u bɛ jarabi dɛ bɛ jarabi k'i ta kabi i ba kɔrɔ n'i fa kɔrɔ i ka d'u ye ka n'i fili kɔlɔn kɔnɔ Sheikh ala o y'a fili kɔlɔn ne jarabi ye hala fa n'a ba yɛrɛ fana ye o jarabi gɛlɛmanba den ka tila i la tan nɔ ko b'i ye a taara balimaw nɔfɛ a ma segin la kana nkalon tigɛ ko suruku y'a dun bɛn kalo suruku tiɲɛ tɛ o de kosɔn fa jarabila o kosɔn a kasila fo k'a ɲɛ fiyɛ k'a ɲɛ Yakubu ala ka ciden ale yɛrɛ min ye Israila ye a fana jarabila dɛ fo k'a ɲɛ fiyɛ n'i y'a fɔ cogo min na n'an ye ninnu ka ko filɛ an kɔni tɛ n kɔni foyi m'an sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ an ka ala tanu bukuratan wa asila foyi m'an sɔrɔ alhamdulillah Yusufu olu y'a dɔgɔya ala y'a bonya ala nana bonya a mɔkɛw tɛmɛna dugumakolo min fɛ kɔrɔlen ni gɛlɛyaw y'u sɔrɔ ka cadeaux sɔrɔ yen ale nana segin dugumakolo kelen in na a fitinilama Allahu akbar n'o ye Misira ye Yusufu bɛ so kɔnɔ a bonyanen bɛ jarabi nana bin a fana kan jarabi wɛrɛ kosɛbɛ bonya kɔfɛ o fana ye bonya sɛgɛsɛgɛli de ye k'i tɛntɛn Allahu akbar safi ala bɛna i kɛ min ye yanni i ka k'o ye i bɛ sɛgɛsɛgɛ k'i tɛntɛn ka i kɛ pure ye Allahu akbar a bɛ min yɛrɛ ka so kɔnɔ muso nana ɲini ka tila ka nkalon d'a la tuguni a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ donc o kɛra jarabi ye min gɛlɛyara o ka gɛlɛn o laban kɛra mun ye a y'a don kaso la ka bɔ palais kɔnɔ ka taa don kaso la tuguni Misira ye ala ka ciden ba kosɛbɛ ala ka maaba Yusuf ka maabaya Sheikhana e ko mɔgɔ y'a ta ye ɲɔgɔn sɔrɔ a yɛrɛ ye ciden ye a fa y'a ye a mɔkɛ y'a ye o fa y'a ye ale mɔkɛ tɛ Ishaqa ye o fana fa Ibrahima ninnu bɛɛ cidenw ye Allahu akbar o de nana jarabi ta ka na bonya ka tila ka nkalon d'a la a yɛrɛ ka du kɔnɔ yen nɔ ka taa n'a ye kaso kɔnɔ cɛ y'a dɔn tiɲɛ tɛ nkalon don mais awa le amrin ala ka ko a bɛna cogo min na donc a ye taa n'a ye kaso la a yɛrɛ y'a dɔn i ka kuma in Allahu akbar kuranɛ y'a fɔ summa bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununnahu hatta hin Allahu akbar nin fana ye kabako ye dɛ ko caman bɛ ka kɛ an na bi an ɲɛ b'a la an ka kiriw ni fɛn wɛrɛw a bɛɛ tɛmɛna koyi a dalilu bɛɛ bangenen don a jɛlen don cɛ jɛlen don nɔgɔ foyi t'a la nka o bɛɛ la a bɛ taa kaso la nin ye tɔɲɔli ye sa de bon hadamadenw ka kiriw a caman b'a la fo n'ala hinɛ min na caman bɛ kɛ nkalon de kan bɛ nkalon de ye k'a da i la min yɛrɛ b'i kiiri a yɛrɛ b'a ka fɔ nkalon don nka ne dun ani k'i sɛgɛn mun kosɔn i ka tiɲɛ i k'a to yen ka tugu nkalon kɔ donc o bɛ nkalon da i la k'i bila ɲankata kɔnɔna na ninnu bɛ tɛmɛ an k'an ka waju ta kuranɛ ninnu ni nabi ciden ninnu ka siraw bɛ fɔ an ɲɛna u ka tarikuw bɛ fɔ an ɲɛna an ka walandaw de bɔ a kɔnɔ caman de b'a kɔnɔ olu tɛmɛna ala y'u fɔ an ye mun na an ka walandaw tɔ la tasi a kɔnɔ kosɛbɛ Allahu akbar Yusuf alayhi salam donc ale jarabila fo ka taa se kaso don na donc Ibrahima bɔnnaw Misira sigi fɔlɔ donc o filɛ na daminɛ Yusufu de la Ibrahima bɔnnaw kana sigi Misira jamana kan Yusuf de y'a daminɛ a yɛrɛ ta in kun ye a tɛmɛtɔ ye mais a ye sogo min ye ru'yal anbiya wahyi a bɛna kɛ de a sababu fana minnu bɛ fo kana sabati ala mana fɔ hali n'a kɛra san 1000 de kɔfɛ a bɛ kɛ siga t'a la a tɛ wuli siga foyi t'a la
donc o mo fɔlɔfɔlɔ min Ibrahima bɔnna fɔlɔfɔlɔ min segila kana don Misira ka sigi yen nɔ o kɛra Nabilahi Yusufu alayhi salam. Donc Musa tɛ ayi Musa tɛ. Allahu akbar Allahu akbar. Sheikhana jazakumullahu khairan. Waati bɛ ka n b'a fɔ a sera yɛrɛ ka ban inshallah i bɛ walanda in dafani dakurunya dɔɔni ye a tɛ dafa de ka d'a ka walanda ninnu silsilaw dɔ kosɛbɛ ka taa kɔni inshallah n bɛ se ka nin émission in jɔ yɔrɔ in na cogo min na kosɛbɛ. I yɛrɛ ka kuma in jarabi komi ni i da sera a ma mɔgɔw k'a dɔn Ala jɔn ɲuman ani maa min bɛ ka maaw wele ka taa sa ni Ala cɛ i bɛ jarabi de kɔnɔ min ye cidenw sɔrɔ a gɔngɔni wala a murumurunin kisɛ kelen wala fila kɔni o b'i sɔrɔ donc n'o ye min sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ a taabolo de ye nin ye nin y'a kɛcogo yɛrɛ de ye fagali b'a la gɛnni b'a la fɛn wɛrɛ b'a la min gosili yɛrɛ b'a la kosɛbɛ gosili b'a la. Sheikhana jazakumullahu khairan balima lajɛlikɛlaw lamɛnlikɛlaw an bɛ bɔ ni nin walandanba in ye nin sigi in kɔnɔ Sheikh ye min fɔ an ye sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ka cidenw ka baara ɲɔgɔnna de kɛ Ala ko baara mɔgɔw lakalani ka mɔgɔw bila tiɲɛ sira kan ka mɔgɔw lahala yɛlɛma ka na ɲuman na o bɛɛ cidenw ka baara de ye n'i b'o baara in de la ko i ka sigi ni lajarabili ye dɛ lajarabili ko sunna de don ça fait tagabolo o y'a cogoya yɛrɛ de a ti taga o kɔ ni mɔgɔ min kɔni t'o fɛ i t'o gɛlɛya in fɛ o b'a yira k'a fɔ baara in ko e tɛ se k'a kɛ mɔgɔba minnu filɛ nin ye gɛlɛyaba minnu y'u sɔrɔ hali o dɔɔnin kɔni o b'an sɔrɔ mɛnɛ sika foyi t'a la wala an bɛ Alahu Taala de deli Ala k'a ɲan bolo Ala k'a ɲan bolo wala inshallah an bɛ nin sigi in fana jɔ nin yɔrɔ in na yan nɔ sigi min don halisa a bɛ continuer ka taa nin kun ye a sigida filanan ye inshallah Ala k'an si ja ka sigida wɛrɛ kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. موسى بن عمران كليم الله